नमस्कार बंधुरा ज्योति सिम्पल किचेने सबाइके स्वागत। देखो आमी आज के मिक्स डालेर एक रेसिपि बानाबो। तो मिक्स डालटा आमी सारा रात भिजिए रेखे दिएछिलाम। आज एखन मिक्स डालटा आमी 3টে सीटी दिए प्रेसार कुकारे सिद्ध करे नेब। तोमरा आमार साथे थाको, देखो आमी किभाबे मिक्स डालेर कि रेसिपि बानाई। फिरे आसछि डालटा 3টে सीटी दिए प्रेसार कुकारे बয়েল करार पर आमी फिरे आसछि। देखो कड़ाटा आमी बसिए दिएछि और मिक्स डालटाओ आमार प्रेसार कुकारे 3টে सीटी दिए सिद्ध करा हये गेছে। एबारे आमी कड़ार मध्य 3 चामच सर्षेर तेल दिए दिलाम, गोटा जिरे 1 चामच दिए दिलाम, एक शुकनो लंका दिए दिलाम, टुकरो करा तेजपाता दिए दिलाम। 2 मिनट परे तेलटा गरम हये गेले आमी स्लाइस करे टुकरो करे राखा पेঁয়াজ दिए देब। छोटो साइजेर पेঁয়াজ आमी निয়েছিলাম। छोटो साइजेर टमेटो दिए दिलाम टुकरो करे काटा, परिमाण मतो हलुद गुঁড়ো दिए दिलाम। मीडियम फ्लेमे रेखे 10 मिनिटेर जन्य एटा एकटू भाजा भाजा करे नेब। 5 मिनट भाजा भाजा करा हये गेছে। एबार 1 चामच आदा रसुन बाटा आमी दिए देब। 2 मिनट एकटू नाड़ाचाड़ा करे नेब आदा रसुन बाटाटा दिए। एबार आमी 1 चामच जिरे बाटा दिए दिलाम। मीडियम फ्लेमे रेखे 2 मिनिटेर मतो आमी भालो करे मशलागुलो कषिये नेब। मशला थेके एकटू तेल छेड़े छेड़े एले बा सिद्ध करे राखा मिक्स डालटा आमी दिए देब। मिक्स डालटा देওয়ার পরেই आमी लाउ दिए दिलाम। लाउ এইভাবে आमी टुकरो करे केटे रेखे दिएছিলাম। এটা একটা ছোট লাউয়ের हाफ पोर्शनटा आमी এইভাবে केटे নিয়েছিলাম। लाउ और मिक्स डाल भालो करे आमी मिशिए नेब। এই রান্নাটা তোমরা অবশ্যই ট্রাই করতে পারো। এটা রুটি পরোটা ভাত সবকিছুর সাথে দারুণ হবে, সবকিছুর সাথে দারুণ লাগবে খেতে। সামান্য একটু গরম মশলার গুঁড়ো দিয়ে দিলাম, হাফ চামচের মতো গরম মশলার গুঁড়ো আমি দিয়ে দিলাম। এবার ভালো করে 2 মিনিট নাড়াচাড়া করে আমি এবার জল দিয়ে দেব। আমি কাপ মেপে জল দিয়ে দেব। দেখো আমি 2 কাপ জল দিয়ে দিলাম। এবার ফ্লেমটাকে আমি মিডিয়ামে করে রেখে আমি একটু ঢাকা দিয়ে দেব। 7 মিনিটের জন্য ঢাকা দিয়ে মিডিয়াম ফ্লেম করে রাখলাম। 7 মিনিট হয়ে গেছে। এবার আমি ঢাকাটা খুলে নিলাম। देखो आमी परिमाण मतो नुन दिए देव। যারা চিনি পছন্দ করো তারা চিনি দেবে, না হলে চিনি দেওয়ার দরকার নেই। আমি হাফ চামচ চিনি দিয়ে দিলাম। ভালো করে নাড়াচাড়া করে আমি গ্যাসের ফ্লেমটা অফ করে দেব। লাউ দিয়ে মিক্সড ডালের রেসিপি একেবারে রেডি হয়ে গেছে। গ্যাসের ফ্লেমটা আমি অফ করে দিলাম। मिक्स डालेर लाउ दिए मिक्स डालेर रेसिपि रेडी हो गेल। रेसिपिटा यदि भालो लेगे थाके अवश्य लाइक देबे, शेयर करबे और कमेंट करे आमाके जानाबे तोमादेर केमन लागलो। तोमरा भालो थाको, सुस्थ थाको और आमार चैनेले এই রেসিপিগুলো দেখতে থাকো। তোমরা আমাকে ভালোবেসে যাও, তাহলে আমি আরো নতুন নতুন রেসিপি তোমাদেরকে উপহার দেব। আর সবাই ভালো ভালো কমেন্ট করে আমাকে উৎসাহ দাও। আজকের মতো টাটা। নেক্সট ভিডিওতে আবার নতুন রেসিপি নিয়ে তোমাদের সঙ্গে দেখা হবে।